kok no sai thang nai si ko bui kok kaini sik occupied thanga biang ni hapa kya tirprao agini population busuk 10 বছর ni census report fili nai di 20 বছর sekang ni census report fili nai di tini tirprao illegal immigrants busuk hapa kya amon ke seri de nai lekha tuma CPM bodol nobo sungmung Bangladeshi illegal immigrants ni bagi norong ni coba tamotong BJP bodol ni bagi bo Bangladeshi illegal immigrants ni bagi coba tamotong Tungka, hai nai lamso khapna tak teu song joto dongo tibnai tongnai rong ang tongo Jacob de Burma tinin prime time hai nai sung nangkung mani kok chair lainai tini ni kok tumangkha Tripura hasti nibo chini Bharat ha kotor nibo tei US nibo kok hingka omono jotono saimana saltam sekang Amritsar ni international airport o illegal immigrants haikeba chini India ni borok America o khogui hapmani jemon chingchini Tripura hastio Bangladeshi ni hinjang mahai India ni aro bumung rojaka tabuk ni ketal agibo president tongmani on pai Biden engkha tabuk hai Donald Trump bo bumung rokha alien immigrants hai hini bumung rokha jotono nukhana national media rogobo nugui mankhana phiaba a kok no tini chung chernani kok hingke omonum Askino chini Bharat ha kotor ni Prime Minister Sri Narendra Modi ji bo shawi tongo ani belai khino best friend belai khino kaham relation tai tau boi Valentine day ni sai sekang bo a dino o tabungni February talni o talo bo US o thangnai phia ba omonse sekang belai no Lakshmi Sincha khlaijaka Lakshmi Sincha hangka omono yago sikol khawai bustango sikol khajagoi yakungo sikol khawui tunui rifaika US ni Air Force ni biman bai private flight bai bolia amoni bisingo bo Colombia ni bo tunani phaimani no phiaba flight no land khlailia Colombia bai tabuk chini India no suna thangka angke Colombia to bela ekeno chikon sasa phiaba aroni hingkangke Aroni president hingkangke ihi ang ani nagorik no sonman khlaio ani desh ni nagorik no sonman khlaio ang ani flight bai tunai sudu bukugo mask thupjak tai kaham krengke no phaikya samung nomung je jaga o 40 ঘন্টা hai flight US ni America ni siming Amritsar jora 40 ঘন্টা 40 hours kaisa toilet bathrooms amon bisingo bo buri rok 25 jona 100 jona ni bisingo buri rok 25 jona tongo illegal immigrants ta India ni America o tongnai ama hai kebang kuno tong kok tomon bisingti saimangka sara 7 lakh India ni illegal immigrants tongo America o Bangladesh ni ke India o hapayo Tripura Assam o hapayo yang India ni hingkangke Canada o thango US o thango America o thango rozgar ni bagai omo hai khlaino sikol yathego sikol khawui tuni rufaika yago amobo Amritsar ni airport o phiaba Indian ni media rokno kuno media rokno coverage khlaina ni rajakliya askheno naimo thang bodol crack duty khlaimani bai phiaba belai khno Lakshmi Sincha a Lakshmi Sincha no tui o rajya sabha obo kok belai khno omnotui ekrek lakha foreign minister Sri Joy Shankar amnoti bo reply rekha omahai ni phiaba US ni government borok jodi ba illegal immigrants rokno omahai ke flight o kawoi India o tunir faimeno 40 ঘন্টা haksal phiaba আধা ঘন্টা haksal 30 minutes haksal Tripura bai Bangladesh Dhaka o ba border par khlai rinani khomta krida India government ni khomta krida omonotui juda jaga parliament buskango rajya sabha o Assam hai hawo kwbang kuk jaga no opposition rok protest khlai tongo bukung soi khirka Donald Trump hai Modi ji hai nita protest khalai tongo phiaba omo Indian citizens India ni Bharat ha kotor ni nagorik rok ni bagi belai khano Lakshmi Sincha US ni
biman bai tungkhagiri phaijaka yathego khajak tai kok tu yathego sikol khajak koto koto besango bo flight bo khajak a kaisa kok tu mon bising te bo saimaka kaisa no bathroom tongo a flight US ni US Air Force ni a flight kaisa no bathroom tongo aro no bwrei chirai kuno rogo masaya kuno rogo khlaijige sikol kanai no sutuinani thangkabo 40 ঘন্টা flight sakao soro soro ke yathik sopreui ma thangka ni bo koktuma oma hekeno kogui faikya amon bisingo Punjab ni Kapurthala ni tongo Gujarat ni tongo UP ni tongo Haryana ni tongo loan lakh lakh na wino rozgar khaine nino illegal khlaiui hapani America o phiaba Bharat ha kotorni government haya US jotono saimano illegal immigrants rokno yakaya sudo India ni siming grei joto haktor ni joto desh ni tongo joto no return ri horo flight beka ka oi hiaba kokhe omono asung no ungkang kang ke taw supreme court bo khorang tislaijak US ni osamung Joe Biden omonche sikang je rashtrapati tongnai president tongnai Donald Trump ni sikang bo tongnai no osamung no khlailemoni osamung no complete khlaipekya Donald Trump tamoni present president haike Bharat ha kotorni government tumagi congress sarkar tongfru ungthu tabuk BJP 3.0 sarkar ungthu central government ungthu tangi Bangladeshi rokno ko norimanya tangi always no boli rojangnani nang ok siming phaileyo Hindu Muslim ni mudda phayo phiaba hani bosarok ni bagai buini tabuk je Delhi ni election sing amano tu chairna mani Delhi ni election no tu sing chairliya khonano result Delhi o sab sarkar khaipinai phiaba a jaga o Manish Tiwari je rinkia papa nei je sabnai jotono saimana bo kokti saka Aam Aadmi Party no aro Rohingya te Bangladesh ni boot baise borok jidna ni saito go nei phiaba foreign minister sabo presently je border duties perform khai tongnai jimwari samni phiaba e akok no suni phayo tabok om haike tunir faijaka India ni lukurok sikol khawui mane desh druhi hai buni jagao neng chai raida chai khlai hap kanke neng romjak nai no phiaba buni desh no toma hai khlaijak liya best friend hunthiniwo oma ke sikol khai tunir faijaka Tripura hasteo le Bangladeshi no haino romo baksa phiogru হাজার বাংলাদেশি তিনি হানি বুসারক তিনি Tripura len sanlaijak greater Tripura len sanlaijak ang school tangai rekha ni nai CPM hindi congress hindi BJP hindi Tripura motha hindi IPF ti hindi je tongnai rok omoni tini soba khlai tonglai Tripura saron bagi walai lai tiaba o illegal immigrants rokno norna ni bagi hinga ke tamni sai toklaya tamni assembly o kokti salaya tabuk Tripura hastini assembly o tangi tisalaya jori America se manong ke flight o air force ni flight o tunui tungkhak rufainani India o Amritsar airport o tungkhak rufai manong ke tangi Bharat ha kotor India government ke manyang tamo Hindu Bangladeshi illegal immigrants hindi tamo Muslim illegal immigrants hindi tuma Rohingya hindi tangi manyang na koklai belaino tinini prime time especially omno tino lukurok wansuk thai lukurok khorang tisa thai mudda development ni fasingo Tripura hasteo kaisano problem illegal immigrants sakhuma bosong rokbo illegal immigrants a report semuli kainya jomatiani report norok nugui manai paithago semuli kainya jomatiani report nugui manai tinini prime time omonotino khoroksa sakhuma bosong ni borokbo Bangladesh bo bini identity tongo Tripura o India ni Aadhaar card nai bo joto facility nai tongo sakhma bo songni sakhma bo illegal immigrants tongo ST ni kota sego gobang kukno tini community no sana nangya okok no ke kebo cherlaya illegal immigrants habui tonglai mani nokhe saba asuk thaiman a asuk thai mani bo nini duties tam fulfills amone kebo naileya sing social media o viral omo kubiya fact check khaine nango shudu Tripura se koktuma thumnai news channel rongni responsibility ya
Tirpra hastini Tipra Sarokni Rungsrung Tongnai Student Organization Haikaba Am Atmi Tong Kosong Tongnai Lukrokni Norok je Rungsrung Mani Amo Samung Tepana Nango RTA Tepai Nango DM ni Uklugo Blogo SDMO RTA Tepai Nango Sing Nugui Manu Arono Solo Arunachal Pradesh Aroni Youth Rock Borok bahike saktari samungtang ILP inner line permit ni tui check khlai layo Mizoram check khlai layo Tirprao to de tong Tirprao tini bo Bangladesh habi tong tabu bo habi tong kwangku bodore no tuma Simna hindi tuma Sunamura hindi tuma Donpur side hindi tuma Ambasa hindi tuma Surma hindi tuma Koileshaur hindi all wise na habi tongo 2026 ni फाइने 20 ni delimitation no nugui manai Tiprasa bo jaga fai hiaba Tiprasa rok nang jamatia nang Gurpai Deborma nang riang sing kaburu sing riang za sing buru zatsi sing haisi sing omosi oras best to tini TCS ni seat exact tungo grade 1 grade 2 TPSC ni exact tungo group D group C any vacancy o sekjak tongo ST kutabo habo sekjak tongo nang bora thangi soginai tini occupying thangka kaini MLA seat example by bujikobe bujidi dongo tv always no koi kok sawo bujes pon musuk sui pon honto koi kok no sai thangna hesi koi kok kaini seat occupying thangka biang ni hapa kya tirprao agini population busuk 10 বছর ni census report filling nai di 20 বছর sekang ni census report filling nai di tini Tirprao illegal immigrants busuk hapai kya amon ke seri de nai lekha tuma CPM bodol nobo sungmung Bangladeshi illegal immigrants ni bagi norong ni coba tamotong BJP bodol ni bagi bo Bangladeshi illegal immigrants ni bagi coba tamotong Congress bodol ni bo tamotong Tipra mothani bu tamotong khoroksa Tirpra people front noi coba khlailang nai borom ganang je patal kina jamatia bono singhojuk hnei mung pharlaiman Tipra sarok bisik tham bisik biri sekam Bangladeshi no rukhlainan bagi kok saw hnei imang phunugui rmani phiaba ai imang bo bai baikhrobui thangka tini Bangladeshi illegal immigrants ni bagi tam coba khlaijak jodi sino US government se India ni illegal immigrants rokno bongni air force ni biman bai tungkhagui ruphaimano gangke 40 gonta haksal o ada gonta haksal Tirprani Bangladeshi rokno detention kemo dawui tangi tuni manyang nai amono tino opposition rok khorangti sai tonglayu tinin prime time o mudda no tuino tini sing background no kun phunuk manya phiaba Assam hasteo bo choba khlailajak ha khlailajak Donald Trump no hai Modi ji no hai ni illegal immigrants ni bagai Jodi mano America government US government mano ke India government tangi Bangladeshi rong nori manja Assam bo Bangladeshi kebang Tirprao tebo kebang Chikonsan bisingo tebo kebang borno tangi chachugya nanang nai haiko okok no tui je thungrung bodolok buskang TTADC songmori paitong bono hani salainani bono khlailani asuk simga norong ni leaders ni quality Parliament no basa oi tar khlaiui Assam ni MP hai Arunachal ni MP hai tai JNK ni Ladakh ni MP hai ke ba West Bengal ni MP hai ke chirigoi tar khlai ni ji hani bagi kok sanai tapsu jorati Tiprasani ada asa ke MP sab kok sanai yang joto politicals ni siming ngui tongo hiaba Bangladeshi truk haina hai habui tong kiri laijak hiaba kaisa no warai sak lainan haike tini ni prime time asuk jorano tei Bangladesh ni khoroksa sakma social media o viral omno kubuchernan bagino singbono sing Indian no hni hino Bangladeshi hinja ko phiabo ok kubuino social media o viral ung tongmani bini kaini document singo document or phunukman liya omono site ungna nangnai cherna nangnai omon nini ani responsibility Tirpra hasteni o hani bosarok ni bagai Bangladeshi rokno jekun bosong ni no ungtho nornani
haine sana klayo US government klaiman ke India government tangi manyang tangi chup jotop bana tuinai rok thungruk bodolok tangi chup Bangladeshi no karina baki tangi sarakya tangi assembly o saya khas khayi buini bosni ba tangi sanai tipra sani leaders rokno MLS MDC EMs borok ni tha phasingti tangi khlaijak yang thu je kuno banani BJP ning thu CPM ning thu tipra mo thaning thu borong je MLA ngi tongnai rok borok ni responsibility tang Bangladeshi ni bagi kok saya borders kebang kuno offense area guri layo border tar khlaijak ya amono highlight mark khlainai haike jorawo tebo kosor painai tini second language ni hinjak tongo nijini hawono divos ni palilai beralai tonglayo salbrung no takum saya bud rde hai jaga bud rde haike mangda thanglainai haiko or report je khoroksa social media viral ang tongnai chakma bosangni bo kubi da Bangladesh ni India o phai oma haike tongphakya bono kahamke saitok naina nangnai or report assembly kanya jomatiani yaktei haike tinin prime time asuk jorano खुलमका क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही। क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस बांग्लादेश हाउ हाई के बहाई मंगल कुमार साकमा मंगनोय सिनी जागो ताई JSS सन्तो ग्रुपनि सेंट्रल CID इंडिया व त्रिपुरा हास्तिनि मिथुन कुमार साकमा मंगनि बुतार लिस्ट अंगै थांखा बांग्लादेश बिनि बिहिकनि मं सुनारानि चाकमा न स्लाय ताबो सुनाली चाकमा मंगनि बुतार लिस्ट अंगै थांखा ताबो इंडिया नि त्रिपुरा हास्तिनि गंडा टुइसानि बुतार लिस्ट अंगै थांखा ब बांग्लादेश हावो JSS नि बरि समितिनि जेनारेल सेक्रेटारि नि बारजावो तंगो ताबो इंडिया बाय बांग्लादेश नि बरक न अंगै थांखा इंडिया नि आधार कार्ड ताई बुतार ID कार्ड सनामै ताबो हास्तेबो न तंगै तंखा मंगल कुमार साकमा बकरक सावाराय साकनाय ते इयाबा टेबलेट न खबै सिगारेट न खबै ते दालबिदाल केफेक मानै याक तुनख्लायनि नि आदं बनो पुलिस नि यागोसे याफारै कराग सलाइफनो कराग माजरा रनानि नांगो बांग्लादेश हाबो मुंसा सेबो खलाइया फानो लुकुरगनि थानिवो थकाइवै रां कुरुर नि मालिक ngै तंखा थांनाय बिसा सकांगो भारत 5 सिगारेट ताई याबा टेबलेट न खबैते दालबिदाल केफेक नि मानै हामे याक तुनख्लाय थानि गोरोंखा पयलावो बिनि ठिकाना हाइकेबा बिनि निकुमा तंगो गंदा तोइसा नारायणपुर शांति बाहिनी केम मक पारावो आबनिया गलो PG लिखा तै कर्मी पारा दम्बुर नगर तंगो आबनिया गलो ताबो खयारपुर रोड देब्राम ठाकुर पारा नंदन नगर आगरतला आमसायो मिथुन कुमार साकमा कुरुर रां मालिक ताई बिनि थानि कतर बिल्डिं सनामै तिसावै तंखा JSS नि नेता मंगल कुमार साकमा नगर इंजाकमानि मिथुन कुमार साकमा त्रिपुरा हास्तेव मुंसा सेबक खलाइया फियाबा बिनि थानि कुरुर रां मारिनि मालिक बिनि थानि कतर बिल्डिं तांजाक नुखुंनो तामो खलाइ पालाइ दं ताबो आबनो कतर सुंनो आजाइजाक JSS नि सन्तो ग्रुप नि सेंट्रल नेता आंचलिक परिषदनि आदक जत इंडिया नि बरक ngै थांबायखा फियाबा तरक JSS सेंट्रल नि आ नेता रकनो इंडिया नि तै बांग्लादेश नि जत बेबाक डकुमेंट रकनो नाहरजागान हुनै कक्तमा मंगल कुमार चाकमा नि बसाला अक्रानि मं मानजु नि चाकमा बांग्लादेश नि बरक ढाकाओ छेबखलाय तंगो
Bufani mong selai tabok Tripura hastebo gonda tui sawo 2 number klaiwi Bharat ni voter card sanamoi tabok India ni borok ngui thangka tamo klaiwi abono sum kotora saija bahamjuk ni mong jinia talukdar bo Bangladesh ni borok no phiaba India ni Tripura hastebo voter card sanamoi tabok India ni borok ngui thangka Mongol Kumar Chakma India wo Mithun Kumar Chakma hune sini jago bokoroksa cigarette no khobui je kefek ni manai hamya yakton khlaithani gurungjak tongo tei araida saya samung khlayo no Tripura hastebo tongtutei bini kurur rang ajeboi tongka lukoroni thani thokaioi belakhono wana masungsa abai ke no salbat koroya khlaiwi raida saya khlai Bangladesh ni borok rok India ni borok ke ba haste ni borok ngui tongbai kha jotono hojak tongdi প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড় লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল শর্তাবলী প্রযোজ্য আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর দোকান প্রতিদিন খোলা Rajashree College of Education and Skill Day Berrywater School Foundation ni Chaitung Mumbai Chengjak Tongo short term course. Sebung naitugui tongnai sikla sikli rongni bagai sebu 100% guarantee. A course rok ungka organic farming, agri marketing, tourism management, farm manager, day sustainable pest management. Sebuk naitugui tongnai sikla sikli rok puila Rajashree College o registration khaimania gulo puila talni course klaina nangnai. Rajashree College o saljiba online te saljiba offline. Awniya gulo chengjangnai taldokni course ponewo. Ajora sirungnai rokni tongnani janani bebak magana. Abono karibo talbrum rang jisai scholarship mannai. A course pai khaino mannai sebo. Registration ni bagai kurungdi tolawo kokdum number rijak 700 540 9234.